अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त हम हाफिज़ उबैदुल्लाह पिसर कारी मोहम्मद असरार मुदरिस मदरसा मिर्ज़ापुर ज़िला सहारनपुर की एक तिलावत पेश कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मुसाबक़े में इस बच्चे की तीसरी पोजीशन आई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك سوف يؤتيهم أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم